cerita rentetan kesombongan dan pengabdian gue kepada akal dan nafsu gue sendiri. Sampai pada satu titik di mana semua keburukan gue dibukakan bukan kepada siapapun kecuali ke istri gue. Dan di momen itu kami udah, what the obvious thing to do adalah bercerai aja, go in our separate way. Nah, perjalanan lu men, sebetulnya gue ngeliat jadi bidang atau sektor yang mungkin bisa dibilang jadi salah satu fokus lah, mungkin bukan satu-satunya tapi salah satu fokus lo itu dari saat dulu relatively the same area people development, but the way you do it, cara lo menjalaninya berevolusi juga. Gue melihat begitu kan. Nah, apa yang men-trigger, memicu terjadinya perubahan-perubahan cara lo menjalaninya itu? In the past it was always been opportunistic. Jadi kalau ada peluang apa, everybody talk about startup, everybody wants to be the next Mark Zuckerberg. I'm not immune to that. Gue pengen to be the next Mark Zuckerberg, makanya ada sama kawan satu bikin startup teknologi terkait untuk assessing values, measuring performance. It didn't, the company still exists, tapi I no longer take part di sana. Pas gue tanya sendiri, do I really care about making a difference? No. All I care about at that time adalah to be perceived as making a difference. It's a two different thing, paham ya? Jadi I was focusing more on not the difference that I can make, tapi on how I'm being perceived by more people that I'm making a difference. Lagi-lagi kalau dilihat ridho manusia yang gue kejar, karena gue awam terhadap selain itu. Nah, belakangan pada saat coba mempelajari kembali agama gue ini, gue menyadari bahwa manusia itu dimunculkan satu sama lain adalah untuk konteks lo menjalankan hidup lo, gitu. Tapi essentially, where you shall return is where you're coming from, which is to Allah, and you gotta come clean. Gimana sih selama ini? Dan the best thing to do to be clean adalah by being honest, I think. Is a lesson for me. Mengakui hal-hal ini di depan Ali dan dengan potensi ditonton oleh banyak orang, itu juga nggak ada rasa nggak enak. Tapi menurut gue lebih siap menanggung itu daripada nggak mengatakan apa adanya, especially at this stage gitu ya. I don't know how far I will live. At this stage meaning what? I don't know when my time ends. So might as well at the end, when my son, my daughter see me, watch this conversation, they would see that their father make an attempt to be honest, and that's what really matters. I gotta stop. The impuls itu selalu ada untuk dikenal, untuk diagungkan, dimuliakan, selalu ada. And the best thing to do adalah bahwa mengatakan apa yang dikatakan oleh para ulama. Lo masih mau dengerin gue, siapapun masih mau dengerin gue karena aib gue masih ditutup dari lo. If you know what I've done, you don't want to talk to me, you don't even want to be near me. And having that thought, it's really good for me. Kenapa? Karena gue jadi lebih sober aja bahwa I'm here because Allah choose me to be here. Dan all Allah wants is just be honest. Gitu. And being honest itu, radical honesty itu akan korespon dengan radical open-mindedness dan radical transparency. Gitu. And I think I really want at this stage of life, I'm entering the final stage of my life, bahwa right now what matters adalah how I can be at peace with myself and make sure my family, my loved ones really understand me for the way I am. Not how I want them to see me. Kembali ke tadi yang ridho manusia tadi itu. Ya nggak sih. So very insightful. Masya Allah. Kalau dalam menjalaninya gue mau bicara. Jadi kita maju mundur ya men. Nggak apa-apa. Baik dengan cara lo menjalaninya yang dulu, ya, dengan cara lo menjalani sekarang. Ya. Dua-duanya kan pasti ada tantangannya juga, karena dua-duanya lo punya tujuan juga gitu ya, yang tujuan itu yang mempengaruhi the way you live that gitu.
that purpose gitu. Nah, apa yang menjadi tantangan, ada nggak perbedaan apa challenge-nya dengan cara lo menjalani dulu dengan challenge lo menjalani sekarang? In the old days it was always been mechanical, how the mind trying to solve everything, my mind, that is my intelligence, my intellect, my knowledge, my wisdom. Kalau sekarang I always know the biggest enemy for me is me. The biggest challenges is the man in the mirror. Okay. That's always the case. Gitu. So it simplify everything else. So it goes back to you. Bahwa for every hardship, everything at all, Allah nggak pernah mengafiliasikan dirinya dengan celaka. Tapi Allah senantiasa mengatakan bahwa apapun yang terjadi padamu, you did it to yourself. You did it to yourself. Gitu. And hope you learn by that. Gitu. And come to me with clean hands. Kata kurang lebih gitu ya kalau diterjemahkan. So it's a lot more simple right now karena apparently I don't need that much compared to the past gitu ya. Muna, my wife, knows so well gitu betapa gue particular banget on the place that I sleep, the kind of hotel that I would be in gitu ya, terus the kind of car dan segala macam. At some point in time it doesn't matter. Gue pernah tidur cuma di karpet sholat doang, and it's full with thousands of others, and I had the best sleep. Pernah gue pas I was so, ini waktu itu kami lagi di Mekah bulan puasa gitu ya. We didn't have time to go out, dan emang kan makanan suka dibagiin. Razi, my brother from another mother, itu di portion dia tuh dapat keju, dapat roti, dapat korma, dapat apa yang segitiga itu, samosa. Oh iya. Dapat milk. All I got, Li. 3 korma, yang 2 keinjak orang, sama air. Terus si Razi mau ngasih punya dia, and then I was like, why is this happening to me? He's sitting next to me gitu, and I get this. Tapi di situ kayak something dawn on me. No, I choose you to have that. Enough. Gue digituin. Dan to me it was the biggest lesson. Gitu. Dan kalau ingat itu, I got emotional because it's the way Allah saying to me, who decide whether you have enough or not is me, not you. Gitu. Jangan biarkan your nafs itu control you. You don't need more. Dan gue coba kontrol diri gue untuk nggak minta sambil marah-marah, bagi separoh gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin kayak gitu ya, jatah preman atau apapun. Enggak, tapi gue coba makan itu dan I got so hungry, I got so sad, I got so angry. Tapi after that, pas gue udah bilang, ya Allah terima kasih, ini yang sudah kau inginkan untuk aku nikmati. Yang namanya peace tuh. Dan habis itu gue keluar, gue beli ini juga sih. Pas selesai Isya. Tapi maksudnya apa? I think Allah is my best, he's the best trainer ya, he's the best planner. Dia tahu banget yang dibutuhkan sama gue tuh apa, dan gitu. So I try not to dictate myself on what I need. Kadang istri gue juga masih nggak percaya gitu. You don't mind? Gitu. No, I sleep anywhere gitu. Walaupun dia nggak bisa sleep anywhere karena kalau di samping gue, kalau gue ngoroknya udah keterlaluan, dia terbangun gitu kan. Tapi I seriously have no issue where I live, the kind of clothing I wear gitu, dan udahlah gitu. And you don't need that much, and that is liberating for me. That's liberating. Untuk hilangnya kemelekatan dari hal-hal yang menurut lo mendefinisikan lo, to me is liberating. Gitu. Yang kembali ke pertanyaan yang memicu perubahan, artinya lu merasa saat ini kan meskipun kalau dilihat dari pandangan umum materialistik gitu ya, kan berkurang, tapi you feel you get more. Kalau gue melihat kan gitu kan. Masya Allah. Yang memicu bahwa ternyata
semua ini kok gue nggak merasa cukup ya, atau muncul sama tadi kegelisahan tadi juga, ada kejadian tertentu nggak sih, misalnya hal-hal tertentu yang memicu lu membuat sampai berpikir kembali gitu? Oh ya, easy to say. The book is there. Inilah jalan hijrahku. Penerbit Mizan, masih related to you yang menerbitkan. Thank you for that. It was 2017, puncak awal 2017, puncak dari semuanya, cerita rentetan kesombongan dan pengabdian gue kepada akal dan nafsu gue sendiri. Sampai pada satu titik di mana semua keburukan gue dibukakan bukan kepada siapapun kecuali ke istri gue. Dan di momen itu kami what the obvious thing to do adalah bercerai aja, go in our separate way. Karena there is no way for her to forgive me dan untuk bisa berjalan normal. Dan di satu titik di mana gue merasa bahwa my wit, my ability, my intellect, my intelligence, my wisdom, my ability to influence others including my wife nggak berguna. And you feel so ashamed with yourself, you can't even stand looking at yourself in the mirror. Gitu. Dan itu proses yang bahasanya apa ya? Proses menguliti diri gue. So that's the turning point. Gitu. Dan masih berproses sih sampai sekarang. Gitu. So itu kondisi yang mungkin salah satu trigger yang paling memicu lah gitu ya. Dan kalau sekarang lo menjalani dengan cara lo saat ini gitu ya, dan ada nggak sesuatu yang lo jadikan mungkin semacam indikasi bahwa ya you're doing the right way gitu, artinya ada indikasi tertentu atau tadi tantangan kembali ke diri sendiri, tapi do you feel lo bukan semakin baik, tapi bukan dalam arti arogan gitu maksudnya, tapi you feel itu yes. What do you feel, apa yang lo rasakan gitu? When peace descend upon you, whatever hardship you're facing, could be financial difficulties. It's not an easy time for us too, ya kan? During this COVID, there are always issues with, masih ada kerikil-kerikil juga dengan istri gue, hal-hal yang masih belum bisa kami sepakati, saat hal-hal buruk yang gue lakukan dulu juga masih kembali ke dia, mengingat itu kan mestinya nggak mudah gitu ya. Terus juga my own regrets gitu, my own remorse, ataupun berhubungan dengan orang yang nggak asik atau apapun itu, tapi ujungnya kalau kita sudah menjalani ini dan hati kita bisa bahasa dikokohkan, for me that's a clearer signal. Jadi gue tuh at this time mungkin kalau dimaknai secara berbeda jadi sangat buruk ya. I don't really care much about what's going on. I do what I can do, and I stop making comment, making evaluation about the thing that doesn't concern me. Jadi kayak ini pun juga masih belajar gitu ya, untuk tidak berkomentar pun gitu. Dan I need to thank my wife karena dia yang melepas gue dari ketergantungan sosial media, di mana lu merasa selalu harus butuh berkomentar, exist kayak kantor berita, selamat hari ayah, selamat hari ibu gitu ya, selamat hari pahlawan, and you figure out something, kata-kata bijak yang lu harus keluarkan, no more gitu. And it was funny gitu, karena waktu keputusan secara sadar itu diambil alih ke Muna, the first week was miserable gitu, karena kan kayak I want to know. Gue baru mau tanya gimana tuh pertama perjalanan gitu kan. And the first week was not good. Terus you want to know, ya kan, ada curiosity. Tapi after the third month, peace, just peace. You don't need to know. Tapi lo masih ngecek nggak kayak misalnya sosial, kayak Instagram misalnya gitu? Kadang-kadang kan kalau I write and then I give it to Muna yang post, masih gue kadang-kadang ngeliat. Tapi semakin lama semakin nggak ada kebutuhan buat itu. She always has keywordnya dia, if you have to know, you'll know. If Allah decide for you to know, you'll know. Dan benar. Gitu. Dan if I don't need to know, I don't need to know. So I'm not, gue nggak worry tentang the fact that I'm not informed.
I'm not updated. Gue masih suka kadang-kadang ngecek apa CNN atau ngelihat YouTube atau apa, but that's random aja gitu. Dan it's liberating untuk tidak ada di social media platform gitu. Dan itu menjalani kayak gitu sekarang. Ada minuman. Oke. Masya Allah enak. Dan kayak sekarang lu misalnya lu udah jalan aja gitu kan, cuma kayak tadi sosial media lu udah kalau lu perlu lihat lu akan nanti juga lihat gitu kan. Nah, tapi kalau lu udah merasa nggak butuh untuk to do something yang kayak arti karena pada masyarakat tadi atau apa ridho manusia tadi itu, yang saat ini mendorong lo untuk tetap menulis misalnya, apa yang mendorong lo untuk tetap melakukan kayak menulis atau sharing, kayak misalnya gini nih, kita ngobrol-ngobrol gini, apa yang membuat lo masih yuk ayo gue mau gitu, atau yuk gue pengen nulis gitu? Apa ya bahasanya ya? You just know it, that you have to do it gitu. Membahasakannya mungkin kayak on certain thing in life. Gue sekarang jadi feel banget gitu. Dulu emang udah feel, tapi sekarang lebih feel banget. Feel meaning gimana? Feel tuh di drive how is my, do I feel right doing this gitu. Do I want to do this? So I ask myself really gitu, dan setelah gue jawab ya, do I want to do this because I want to get another adulation from others? Kalau masih ada sedikit keraguan, I choose not to do it. Tapi kalau no, I just like talking to Ali and I'm curious too, so I do it. On writing, if there are things that menurut gue I need to write not for others to read, but for me to really understand my understanding about this, then I write. So I stop writing for others, I just write for me. Gitu. Apa yang biasanya lo dapatkan for yourself saat lo menulis? Lately, discourse dengan diri sendiri. Bahwa biasanya setelah akhir tulisan itu, dan gue kalau nulis biasanya gue suka kasih ke Muna gitu, dan dia bilang, I don't think you write from your heart. She said that. Terus pas gue baca, tamat gitu. Bener tapi gitu, karena itu lagi-lagi Rene yang ingin dilihat hebat muncul lagi. And you know that struggle, that discourse dengan that ego in you always happen. That happened to me. Cuman bedanya gue punya editor juga kan sekarang kan, dan dia akan bilang, nah kalau gue kemudian udah nulis as I have to write, there's release, there's this apa ya Li ya? Ini maaf ya, ini buruk sekali. Kalau lo pagi-pagi, lo makan malamnya tuh banyak banget, ya, terus abis lo minum kopi and you gotta do it, dan abis lo ngelakuin rasa lo apa? Exactly. Lo abis tobat nangis bercucuran air mata, itu kan sebenarnya rilis. Bener gak? Nah, I feel the same way. I try to do everything about talking to others, writing, and any context of my life dalam konteks itu. Not because I have to, but because I need to do it. Gitu. Not for others, for me. Gitu. Because I need to do it. What is it that you need? The release. The release that you have that responsibility to have discourse with yourself. That actually this is as much as you can. This is genuinely from you. Yeah. For you first and foremost, baru for others. Gitu. Dan kan bukankah kita diajarkan di agama kita, I'm a Muslim, untuk apapun yang kita sampaikan sedapat mungkin itu adalah untukmu dulu. Nasihat itu untukmu dulu. Gitu. Dan gue pegang banget sih itu. Gitu. Masya Allah. Udah jangan susah-susah aja nanyanya. Kalau gampang-gampang kita undang bukan lo dong. Ya tapi seriously gue sambil berpikir juga gitu. Kayak kita ini kita selalu unscripted. Gue
yakin dari perjalanan orang selalu punya kisah yang menarik gitu. Masya Setiap Allah. orang punya kisah yang unik dan menarik. Gue cenderung apa yang di-share ya gue ingin tanya lebih jauh gitu. Nah sekarang kayak lu peran lu di Ancol misalnya, lu mengambil peran ini kan juga setahu gue ya, correct me if I'm wrong, setahu gue setelah lu juga mengalami perubahan itu sendiri, tadi mulai berevolusi dengan cara lu menjalani hidup lu juga gitu. Nah sedangkan tadi sempat bilang ya I don't care anymore, bukan dalam arti yang negatif gitu kan kayak tadi lu bilang, tapi gue nggak merasa butuh untuk harus melakukan sesuatu. Nah kalau lu melihat peran lu di Ancol, and why did you take it gitu? It's a very good question. Why did I take it? It was, I remember sampai hari ini, waktu itu kami lagi di Alam Sutra, I received that call, ya, Mas, help me in Ancol. Karena commissionership itu kan political appointee, ya. Jadi I asked to myself, I asked to Muna. Instingnya Muna bilang, no, gitu. Gue juga pertama kayak jangan deh, gitu ya. Karena I'm busy with coba memprioritaskan diri gue untuk coba mengedepankan what I need to. Prioritas hidup gue tuh much simpler sekarang. Pokoknya membenahi hidup gue, membenahi pernikahan gue, membenahi keluarga gue. Itu udah fokusnya itu aja dulu. Ya, masalah dapur ngebul segala macam, insya Allah selalu ada cara. Tapi waktu itu datang, kami berbicara dengan ustadz kami juga, dan dia bilang gini, menurut Mas Rene kenapa Mas Rene di ini? Ya nggak tahu gitu kan. Akika zaman itu kan masih banci gitu kan. Nggak tahu, mungkin melihat sesuatu dari saya gitu kan, kayak biasa gitu kan. Dan gue teringat dari pertanyaan itu, gue dituntun bahwa sebelumnya gue sempat bikin satu kegiatan yang duniawi banget di tempat yang itu, di tempat sama. Dan bisa jadi sekarang adalah tugas gue untuk coba do something about it. I don't know or not gitu. Dan gue mempercayai siapa amanah itu datang dari mana. Gue mempercayai diri gue, dan first and foremost gue mempercayai rencana Allah. Gue nggak minta, gue nggak if you do this I get this, nggak ada itu. Ya. Dan gue juga tahu yang mengamanahi gue tidak meminta gue untuk melakukan hal-hal selain daripada kebenaran, mengusung kebenaran. So I took it, and it has been an interesting roller coaster. Tapi that's the thing, you know, the old Rene would aim for that, make plan for that. Gimana caranya so that I would be positioned untuk ditawari itu. Ngerti gak? That's the old Rene. Nah, funny part, ini cara gue ngerasa Kanjeng Gusti Allah tuh kalau sense of humornya tuh tinggi banget gitu ya. Pada saat gue udah I don't want to have to do anything to do with it, terus malah datang. Dan benar, Bo, gitu. Dan itu sampai sekarang masih berproses di dalamnya. And it's not easy. Makanya minta doanya gitu. Kalau kita semua cinta sama Ancol, kita ingin Ancol jadi lebih baik. Insya Allah, Masya Allah. Is it okay kalau misalnya gue juga tanya sekarang terkait dengan challenges di sana kayak gimana sih? Misalnya sampai di kantor, turun gitu kan, ketemu anak buah gue, remah-remah mau bogi, semua gue marah-marahin, terus gue pulang. Hidup gue cuma gitu doang.